Hi everyone, good morning, good afternoon, and good evening. I'm Coach Zianur Rahmawati. I will explain a little bit about learning language assessments material. There are 5 subchapters. The first one is the concept of evaluation. The second is the function of evaluation. The third is the definition of test, the procedure in constructing a test, and the last is table of content, or in Indonesia we call it kisi-kisi. Before we entering our subchapters about the concept of evaluation, we should know what is actually concept is. Concept is a final review to gauge the quality of instruction. Jadi, evaluasi ini hasil akhir atau tinjauan akhir untuk mengukur, untuk melihat seberapa berpengaruhnya pengajaran kita, seberapa berkualitasnya pengajaran kita terhadap hasil akhir murid-murid gitu. I think it's a little bit about evaluation, and then we go to our first subchapter, concept of evaluation. There are 3 points. The first one is measurement, and then assessment, and the last is evaluation. Measurement atau pengukuran is a process that describes student performance through observation using number system. The next is assessment or penilaian. Assessment is a series of tests that have been carried out and summarized into one unit. And the last is evaluation or evaluasi. Is a process of inferring result in learning. Just like I said in the beginning, to gauge the quality of instruction. Jadi, evaluasi ini tahap menyimpulkan hasil pembelajaran atau proses pembelajaran murid-murid. And in this case, the teacher as a test provider must determine the student by giving a value. We move to the function of evaluation. There are 3 functions of evaluation. The first one is function in learning, and then in teaching, and the last in research. The first one is the function of evaluation in learning. First one is to measure students' language ability. Untuk melihat, untuk mengukur kemampuan bahasa pada anak. The second is to discover how much they have been learning. Untuk mengetahui seberapa lama mereka tuh belajar, kok hasilnya bisa begini, bisa begitu gitu. Kemudian the third is to diagnose the strength and the weakness, untuk mendiagnosa kelemahan dan kekuatan siswa selama belajar gitu. Setelah mendiagnosa, we motivate them in learning. Kalau kita sudah tahu, sudah mendiagnosa apa sih penyebab kelemahan mereka, kok bisa nilainya seperti ini. Nah, kita harus motivate them in learning gitu. Kita kasih motivasi, kita kasih apresiasi, kemudian kita lebih fokuskan kita kepada anak-anak yang tertinggal gitu. And then we move to the function of evaluation in teaching gitu. First one is to ensure effective teaching gitu. Untuk melihat, untuk mengukur, untuk memastikan pengajaran yang efektif. Apakah selama ini kita sudah efektif dalam memberikan pengajaran? Kemudian to improve teaching quality gitu. Wah, kok hasil evaluasi akhir anak-anak kok kurang semua ya? Berarti kita harus meningkatkan teaching quality kita gitu. Dan meskipun hasil akhir anak-anak itu sudah bagus, kita juga harus improve our teaching quality juga gitu. Nggak boleh malah membiarkan performa kita begitu saja, atau bahkan malah turun karena sudah melihat hasil siswa gitu. And then
to obtain feedback on student learning gitu. Jadi dalam pengajaran tuh kita nggak hanya deliver material ya, tapi kita juga fokus terhadap apa yang mereka butuhkan, keluh kesah mereka apa, kesusahan mereka apa gitu. Kita nggak boleh fokus hanya deliver material saja gitu. I think teaching and research hampir 11-12 ya. The functionnya itu designing, perfecting, and testing implementation of educational practice. Evaluation clear. We move on to test. What is test? Test is a series of question, kumpulan materi yang diberikan oleh guru untuk melihat kemampuan kita, dan pemahaman kita selama ini gitu. Kemudian apakah dalam dalam menyusun tes itu membutuhkan something gitu? Yeah, absolutely yes. Gitu. Procedure in contracting tests, there are planning tests, preparing tests, try the test, and evaluating. What is the difference between planning test and preparing for test? Planning itu kan merencanakan. Kalau prepare itu mempersiapkan. Kalau planning, merencanakan itu secara soalnya gitu. Saat kita mau planning a test, membuat tes itu, apa saja yang harus kita siapkan? Like the question type, the number of question, the difficulty level gitu. Jadi kalau planning itu saat kita membuat tes, apa tujuan kita gitu. Tujuan kita membuat soal tuh mau dibuat bagaimana gitu. Kemudian kalau prepare for test, prepare kan mempersiapkan tes pas hari hanya gitu. Sudahkah siap soalnya, kemudian instructionnya gimana, answer key-nya untuk kita as a test provider nanti sudah ada belum, ataukah malah lupa gitu. Kemudian try the test. Try the test ini biasa disebut sebagai tryout. Try the test ini dilakukan sebelum ujian yang sebenarnya, seperti ujian nasional, ujian sekolah gitu. Jadi tryout ini atau try the test ini to check how student understanding about the material, to check how student respond with the question we give gitu. Kemudian evaluating sama seperti evaluasi di atas. Evaluating, the important thing in this case, because evaluation needed to determine the quality of test and quality of response from student. Jadi hasil dari evaluasi ini kita bisa mengetahui pemahaman siswa terhadap soal yang kita berikan tuh gimana, kesusahan atau mudah atau tengah-tengah gitu. Nanti dari hasil evaluasi tersebut kita bisa mengadakan tryout berikutnya dengan soal dan hasil yang lebih baik lagi gitu. Kemudian the last is table of specification atau biasa disebut juga test blueprint. Kalau di Indonesia biasa disebut kisi-kisi gitu. Tapi kisi-kisi itu apa sih? Table of specification itu apa sih? So, table of specification is scope and content of the material to be tested. Jadi ruang lingkup dan isi materi yang akan kita ujikan gitu. Jadi poin-poin yang ada di kisi-kisi itu hampir mendekati jawaban-jawaban yang bakal kita ujikan gitu, biar siswa tuh belajarnya lebih terfokuskan. Then this is the correct format to write a table of content, and this is a table of content from elementary school, and this is from junior high school, and this is from senior high school. I think that's all. Thank you for listening and paying attention. Sorry for all the mistakes. See you.